Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Protesta batok korupsyon, gipahigayon dinhi sa dakbayan sa Sugbo kagahapon. Duha ka mga sentenaryan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og tag 100,000 ka pesos niadtong Sabado. Duha ka patayng lawas sa lalaki nakit-an sa managlahing dapit sa Sugbo. Lalaking nangawat og cellphone sa Lotto outlet sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakuhaan sa CCTV. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga progresibong grupo ug tinun-an sa University of the Philippines Cebu mipadangat sa ilang kalagot batok sa hilabihang pagpangurap pinagi sa managlahi nilang protesta nga gikasagmuyo bahin sa mga questionable nga flood control projects. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Posibleng mausban pa ang protesta sa grupong panagiusa sa yanong Sugbuanon batok korupsyon kun payong human sa malinaw nilang kalihukan natong Domingo sa hapon. Nag-abot sa Plaza Independencia sa dakbayan sa Sugbo ang managlahing progresibong grupo ug mga nagpakabanang individual aron ipalanog ang hiniusam panawagan. Kini mao ang pagpanubag sa mga nangawkaw sa panudlanan pinagi sa pagpatuman sa mga questionableng flood control projects. Bitayo ng mga kawatan! Bitayo! Giolagway sa lead convener sa payong batok korupsyon si Edward Ligas nga nimong hapsay kadugayan ng ilang kalihukan tungod sa kooperasyon sa mga kaubanan. Dili ta gusto masagulan og pamulitika ang atong rally para kanang focus lang ta sa isyu sa massive na korupsyon sa Pilipinas no nga in town samtang nalugmok sa kanang kapobre kakabos ang mga kanang kabos niya di ay mga luho nga mga kinabuhi sa mga kongresista, senador. Samtang nakita sa grupong Partido Manggagawas Cebu nga apektado sa mga iyanong mamumuo kung hisgutan ang issue sa korupsyon karon. Ilabi na nga apektado ang ilang pagpanarbaho tungod lang sa halapad nga pagbaha sa Metro Cebu. Sila tong dikasod sa trabaho kung baha na ang mga kaubanan pud nato sa mga trabahante nga unta ganahan sila nga ang pondo paduong sa welfare nga paduong di ay sa infrastructure nga gikurakot. Samtang tuyong mipadangat sa kalagot ang mga tinun-an og magtutudlo sa University of the Philippines Cebu tungod sa hilabihang pagpangurap sa gobyerno. Atol kini silang indignation rally nga gipaygayon sulod sa ilang campus karong adlaw. Itom ang kolor sa ilang mga sinina, timaan sa hilabihang kasagbuyo sa gingong naghitak nga korupsyon pinagi sa mga anomalya sa flood control. Giulagway sa Chancellor nilang si Attorney Leo Malagar nga dili lang bad governance apan kawat ang hinungdan nganong nagkalisod man ang katawhan sa mga panginahanglanon.
Nahikawan usab sila sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga tinun-an tungod sa pagmenos sa budget sa gobyerno ngadto sa UP. Di ba kawat na siya nga claim sila og kwarta for kanang para ani nga mga projects pero wala man day proyekto nga gihimo. Di ba unya gigrade pa ingon sila submit sila pila tulo ka bidders niya pare-pareho ra man day sila. Di ba klaro kay girig ang bidding process. Hangtod nga gipadayon ang pagpadayag silang kasagbuyo pinagi sa pagprotesta daplin sa karsada sa Gorordo Avenue. Sa katapusan, gilauman sa managlayng mga sektor nga masilutan gyud kadtong mga nangawat sa panudlanan ug iuli kini ngadto sa katawhan. Gian Navarro, CCTN News. Pag-umol sa Independent Commission for Infrastructure, giuyunan ni Cebu City Mayor Nestor Archibal. Gihangyo usab sa mayor ang publiko nga motabang sa pagsusi sa mga flood control projects sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpleto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga opisyal nga maglangkob sa Independent Commission for Infrastructure. Ginganlan niya si kanhi Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. isip ICI chairperson nga mususi sa tanang mga infrastructure projects sa nakalabay nga napo katuig. Mato di Marcos Jr. nga haum si Reyes Jr. sa maong nga posisyon. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Nang usab among komisyon nilang kanhi DPWH Secretary Rogelio Babes Singson ug Rosana Fajardo gikan sa SGV and Company. Samtang gihimong special advisor si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ubos sa Executive Order No. 94, susihon sa ICI ang mga questionabling infrastructure projects nga giingong basihan sa pagpangurakot sa panudlanan. Sila nausab ang muisyu og sabpina og mohatag og recommendation ngadto sa mga hingtungdang korte sa higayong pasakaan og kaso kadtong mga hingtungdan. Tungod dinhi, gihangob sa mga opisyal sa Sugbo ang inisyatiba gikan sa executive branch. Andam si Cebu City Mayor Nestor Archibal nga makigalayon sa mga komisyon ilabi na nga dagang flood control projects ang nitumaw sa dakbayan. Hinuon gisunod nila sa sayo pa lang ang mando sa presidente nga inspeksyonon sa matag LGU ang naisgutang mga proyekto. That's why ang tanan nga mga listahan sa project sa DPWH ako nang gustong pangitaon ng 2019 hangtod karon para kinahanglan sila ato dayong ihatag. Nagpatabang na si Mayor Archibal sa publiko aron makahatag og update sa kasamtangang flood control project sa syudad. Pinasubay kini sa nagpadayon nilang verification kung asa kanila ang proyekto sa syudad ug asa usab ang gikan sa DPWH. Atong itanaw sa atong pagsuroy-suroy sa syudad na among kadag project or kadaghanan gyud 90% sa mga project wa man ta kay bawog kinsay nagtrabaho. Okay? So that's why akong yung gihangyo sila nga kung naabay inyong nakita nga nagtrabaho din ha, labi na na isyo mo, tagay ko para atong i-list down. Tanaw na to kung kinsa na. Sa naibahin, bukas usab ang mayor ug ang ubang opisyal sa syudad nga mopaubos sa lifestyle check. Kini aron pamatud-an nga wala sila gidawat nga kickback nga mo'y tinguha sa giumol nga task force sa city government. Sure. Ang buhaton ana siguro ang naaman may salen. So unahon siguro na ito paghatag ang salen. Tagaan mo salen ako. And in fact, open man na ang salen. Navarro, CCTN News. Muhimo og kaugalingong koalisyon si Cebu Governor Pamela Baricuatro aron usahon ang panawagan nga manubag ang mga opisyal sa naghita karon nga korupsyon sa gobyerno. Planong umulo niya ang Governors for Good Governance nga susama sa gihimo sa mga mayor kuna Mayors for Good Governance. Nadasig siya sa paghimo niini human sila nakikita kang Pasig City Mayor Vico Soto. Din pareho sila nga naninguha nga mapriso ang mga opisyal nga nangawkaw sa panudlanan. Nakakuha si Baricuatro og konsepto gikan nilang Soto bahin sa maong grupo aron usab ikampanya sa mga gobernador.
Dredging ipahigayon sa Butuanon River sa Barangay Paknaan, syudad sa Mandaue. Apil sa dali nga ipatrabaho ang pag-ayo sa nahunlak nga sheet pile sa Department of Public Works and Highways. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikatakdang mangayo og update gikan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH si Conchal Carlo Fortuna kabahin sa plano sa dredging sa sapa sa Butuanon hilabi na sa Barangay Paknaan. Susihon ni Fortuna kung kanusa ang itakdang petsa sa DPWH sa pagsugod sa dredging. Nasairan nga silted o baga na ang lapok sa sapa sa Butuanon nga usa sa gitudlo nga hinungdan sa sagad nga pagbaha sa Barangay Paknaan. Mangayo usab og update si Fortuna sa estado sa repair nga gipatuman sa DPWH sa nahunlak nga PVC sheet pile sa flood control project sa sitio Talong sa Barangay Paknaan. Lakip nga sutaon ang pagpatuman sa second level sa flood control project. Three things: the dredging, second is the repair of the collapse wall, not just the collapse but katawang hapit ang collapse po ng portion, di ba? And third is the when to construct the level 2, the second level of that flood control. Makahinumduman nga nahugno ang bahin sa flood control project sa Barangay Paknaan miaging buwan tungod sa kusog nga bulog sa tubig human sa grabe nga pag-uwan. Samtang makigalayon usab si Fortuna sa syudad sa Sugbo sa hangyo sa Mandaue nga pagbutang og early warning system sa buyon sa Butuanon River sa bahin sa Sugbo. Ang Mandaue adunay 16 ka early warning system nga adunay camera ug siren, pagmonitor sa level sa tubig sa sapa ug pagpahibaw kung gikinahanglan ang pagbakwit sa mga residente. Apan ang EWS sa Mandaue kutob lang sa ilang jurisdiksyon ang sinugdanan o upstream sa sapa na himutang sa Cebu City. I think we will be meeting soon sa kanang gathering namo sa PCL, si Councilor Dave Tumulak para masponsoran po niya sa City Council. And I'm sure Mayor Archival will also support that because it will also help their people man diadapita sa kuan sa Butuanon River. Matud ni Fortuna nga ang pagbutang og EWS sa Cebu City aron sayo nga masuta ang kakusgon sa tubig baha ug mahatagan og igo nga oras ang Mandaue nga makapangandam ug makapahibaw sa komunidad nga nagpuyo duol sa sapa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gibahaan na usab ang iskina sa East Osmeña o MV Patalinghog Junior Avenue sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa nasinating pag-uwan sayo kaganiyang buntag. Tungod niini ang City Engineering Office ni pahigayon o inspeksyon sa dapit o gilimpyuhan ang mga drainage hangtod nga mahubas ang maong baha. Matod ni Engineer Perla Amar, ang City Engineer, nga sa pagkakaron ang kanunay nga paglimpyo sa dapit mao'y nabuhat sa syudad tungod kay sunod tuig pa kini ikatakda nga i-rehabilitate. Maong hangyo niya sa MCWD nga ibalhin ang mga linya sa tubig nga naailawom sa drainage tungod kay usa kini sa nakabara sa tubig nga punan pa sa mga basura. Duha ka mga sentenaryan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og tag 100,000 ka pesos ni atong Sabado. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, duha ka mga centenarian sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og tag 100,000 pesos gikan sa national government niadtong Sabado. Samtang 50 usab ka mga octogenarians o non-agenarians ang nakadawat og tag 10,000 pesos. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Pelerca. Nagsaulog sa iyang ika-68 anyos nga katuigan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Sabado, Setyembre 13. Tungod niini, ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakig-alayon sa National Commission of Senior Citizens Region 7 alang sa gipahigayon nga araw ng Pangulo libreng serbisyo kay lolo at lola. Kung diin adunay gitanyag nga caravan of services sa Hoops Dome, eksklusibo lamang sa 500 ka mga senior citizens gikan sa nagkadaiyang mga barangay. Nakapahimo sila og medical og dental check-up, manicure, pedicure ug uban pa. Apan gawas sa mga libreng serbisyo, ang nahimong highlight sa mong kalihukan mao ang pagdawat sa duha ka centenarian sa ilang tag 100,000 pesos gikan sa national government.
Ang mga benepisyaryo mao si Anatolia Bilangdal gikan sa Barangay Basak ug Ramon Lim Lopez nga residente sa Barangay Mactan. Dugang pa ni ana aduna usab gipahigayon nga payout sa 50 ka mga octogenarians ug nonagenarians kun diin matag usa kanila ang nakadawat og tag 10,000 pesos base sa Expanded Centenarian Act o ang Republic Act 11982. 18 kanila ang nag-edad og 80 anyos, 24 ang nag-edad og 85 anyos, 6 ang nag-edad og 90 anyos ug 2 ang nag-edad og 95 anyos. Ang maong mga benepisyaryo mao kadtong nag-birthday og nakakabot sa maong milestone niadtong Enero hangtod sa Hunyo ning tuiga. Sa kasamtangan, aduna pay 300 ka mga octogenarians ug nonagenarians ang giendorso sa City Social Welfare and Development Office ngadto sa NCSC ug lakip na niana ang mga nakakabot sa maong milestone niadtong tuig 2024. Katong mga ni-reach sa ilahang octogenarian and nonagenarian milestone last year based on law, makadawat to sila. So, possibly in the next coming payout, kay gidawat naman ni NCSC among mga endorsements. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Hugot nga pagpatuman sa ordinansa sa jaywalking gisugyot sa konseho sa syudad sa Mandawi. Kini gikatakdang isugutan sa traffic board sa ilang sunod nga meeting. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nanawagan si Konsehal Graul Kevin Cabahog sa hugot nga pagpatuman sa ordinansa batok sa jaywalking sa syudad sa Mandawi alang sa kaluwasan ug disiplina sa kadalanan. Giaprobahan sa konseho ang resolusyon ni Cabahog nag-awhag sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team pinaagi sa buhatan sa mayor sa hugot nga pagpatuman sa ordinansa sa jaywalking. Si Cabahog ang Vice Chairperson sa Committee on Education mipadayag sa kabalaka nga bisan pa nga adunay ordinansa apan wala kini hugot nga gipatuman. Matud niya nga sa amended ordinance ang kasamtangang silot alang lang sa mga estudyante diin kuhaon ang ilang ID o gitugyan sa ilang mga principal apan walay silot sa ubang makalapas. For the very strict na jaywalking na daghan ng dakpo na wala pa jud ko na kaayo na grabe kay sa Mandawi. I think it's high time kay since grabe na kay kabisi atong roads no na para sa masampulan. Matud Cabahog nga adunay kompleto nga pedestrian lane ug skywalk sa Mandawi apan pipila gihapon ang dili mo gamit niini. Gikumpirma usab ni Hilary Tuya ang pangu sa Traffic Department nga sa kasamtangan wala hugot nga gipatuman ang jaywalking. Kini gilauman nga hisgutan sa umaabot nga meeting sa traffic board. Actually gisugdan na po daw nila ang kanang pag-adto sa eskwelahan na pag-inform na mogamit jud ta og mga pedestrian lanes ug skywalks. Makahinumduman ni atong Agosto 27, di namatay ang usa ka 13 anyos nga grade 8 nga estudyante human mabanggai sa trailer truck samtang milabang sa MC Briones Street duol sa Mandawi City Comprehensive National High School. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dulan 150 ka mga wanted person nga nagatubang og nagkadaiyang kaso sa korte nadakpan sa Police Regional Office 7. Kinisunod lang sa 5 ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation sa tibuok Central Visayas. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 149 ka mga wanted persons sa Central Visayas ang nagadakpan sa Police Regional Office 7 sunod sa 5 ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operations kung sa CLEO gikan sa September 8 ngadto na sa 12. Sa datos nga gipahibaw sa Piero 7 nga nakalusad sila og 150 ka mga operations batok sa mga pinangita sa balaod ngadto ni mga pending warrant of arrest nga resulta sa pagkasikop sa 149 ka mga akusado din 28 nini ang giila nga mga most wanted persons. Sa mga giila nga most wanted persons 5 aga regional level, siyam ang provincial level, samtang 14 ang municipal level. Nato ni mga dagkong kaso nga gitubang sama sa murder o rape sa mga ginikanon nga nadakpan ang Cebu Police Provincial Office kung CPPO ang dunay labing daghan nga napusasan nga mabut sa 62 gisundan kini sa Cebu City Police Office nga dunay 25 samtang 24 sa Bohol Police Provincial Office, 18 sa siyudad sa Mandawi, 14 sa Lapu-Lapu ug 2 sa Regional Mobile Force Battalion 7. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Piero 7 na kadaig sa iya mga personnel nga mihimo silang trabaho nga may usa sa mga mando nga mao ang pagdakop sa mga wanted persons. Midugang ang general nga hingusgan pa nila ang pagpangita sa mga wanted person aron nga dali na kini makahimo pa og krimen ug magpabilin nga hapsay ug malinawon ang Tibok Region 7. Arnold Bustamante, CCTN News. Pagsaulog sa kaduhang anibersaryo sa Oso Made Wellness Clinic Cebu City Branch
Pinaagi kung gipaagi sa usa ka health caravan. Kini agi og pasalamat ngadto sa tanan nga mga nipahimo sa talagsaong medical ozone therapy. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahimong mas mainungdanon ang pagsaulog sa ikaduhang anibersaryo sa OzonMed Wellness Clinic Cebu City Branch, pinagi sa pag-abag ngadto sa katawhan. Nagpaigayon sila og health caravan nitong Sabado sa Green Rose Center for Academe sa lungsod sa Compostela. Nakahigayon ang mga taga-OzonMed sa pagpaambit sa talagsaong medical ozone therapy ug ang epekto nini ngadto sa mga ginikanan ingon man mga magtutudlo. Natagamtaman usab sa mga interesado among matang sa therapy nga nakatabang sa pagpaalim sa gibati nilang balatian sa lawas. Aduna sab sila libreng random blood sugar testing ug uban pang serbisyo. Mato ni Dr. M.I. Aguinaldo nga gipagi silang health caravan ang ilang pagpasalamat ngadto sa mga loyal clients nga nisuway sa mong therapy ug niresulta sa maayo gyud nga health transformation. At para makita rin nila na kaya nating abutin sila at bigyan ng treatment. At parang way rin natin na pasasalamat sa kanila for being pagtatangkilik sa ating mga services po. Nauman ito sa mga loyal clients ang mas gipalapdang serbisyo gikan sa OzonMed sa sunod tuig. Mag-i-expand tayo when it comes to our branch here in Cebu and also sa mga nearby na sa Central Visayas also. And also, meron tayong mga new equipments na darating, improve yung mga machines natin and also yung mga bagong papasok sa atin sa branch natin na hyperbaric na hyperthermic na oxygen or ozone therapy na treatment. Human sa Cebu, magpadayon ang health caravan sa OzonMed ngadto sa ubang bahin sa Pilipinas, ilabi na sa Mindanao, Puhon. And we have upcoming events sa Bacolod City, sumuantumi sa Kabangkalan and Escalante Negros Occidental. And then sa Davao, miatumi sa Jensan, miatumi sa Pulumulok, sa Sarangani. And ang among goal is with the help of the Season 3 na partnership nato with CCTN, ma-feature namo ang mga gipambuhat nato sa atong caravan. Sa naibahin, atangan usab sa tanan ang Season 3 sa tulumanong New Start OzonMed Health and Wellness Talk dinhi sa CCTN Channel 47 sa dili pa mahuman ning tuiga. Gawas sa mga mahinungdanong diskusyon ug sugilanon sa mga health transformation, i-feature usab nila ang mga health caravan nga gidalit sa OzonMed. I-integrate na pod nato pa rin ang ato mga doctors from other clinic sa Bacolod, sa Davao. At the same time, ipakita na pod namo because advocacy ng OzonMed na makalibot mi sa tibuok Visayas ug Mindanao. And news alang sa ubang gusto maka-experience sa epekto sa medical ozone therapy. I-scan lang kining QR code alang sa special discount ug mahimo kining mapahimuslan ug ma-avail ngadto sa mga OzonMed branches sa Cebu, Davao ug Bacolod. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, duha ka mapatayng lawas sa lalaki nakit-an sa managlahing dapit sa Sugbo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed.
Save me, and I will be saved. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, pateng lawas sa usa ka lalaki nga adunay samad pinusilan ug bunog sa lawas napalgan sa kasagbutan sa barangay Kiyot ning Dakbayan sa Sugbo. Kapulisan sa syudad sa Sugbo nakig-alayo na usab sa Talisay Police Station kung aduna bay koneksyon sa napalgan usab nga pateng lawas diya sa barangay Manipis kaganin ang kadlawon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Usa ka hiker ang nakakaplag sa usa ka lalaki nga nagbuyo sa kasagbutan nga bahin sa sitio Antuanga. Bukirang dapit sa barangay Kiyot sa sudad sa Sugbo alas 4:51 kagahapon sa hapon nga dunay samad pinusilan sa lawas ug bunog sa iyang nawong. Walay bisan usa nga nakailan ini sa mga dapit kagituan nga gilabay lang kini sa naghimo sa krimen. Si Police Captain Charisma Gonzales ang information officer sa Cebu City Police Office nagkanayon nga nakadawat na lang og tawag sa telepono ang Inayawan Police Station 7 may kalabutan sa napalgan nga pateng lawas sa usa ka lalaki. Dali nga meresponde ang mga pulis ug ila nakita ang biktima nga nag-ubo nga dunay mga samad pinusilan sa likod ug mga basiyo sa bala sa wala pa matino nga kalibre sa armas. Ang timailhan lang sa mga lalaki mo ang tato sa lughan ini nga dunay pangalan nga Remar Tabura. Lakip na sa ihaga walang paa. Dugang ni Gonzales nga usa sa pagtuo sa mga investigador nga wala didto gipatay ang biktima tungod kay walay daghang dugo aga makita sa pista. Based sa initial investigation kay naa siya daghang bunog ug naa siya mga gunshot wound and naa pud ditoy na recover na mga empty shells. So, and based sa picture na ako nakita dito sa gisend sa kanang mga investigators, wala kayo siya dugo dito. So, posible nga kanang wala siya diha gipatay, gibutang na lang siya dito kay kanang kung makita sa ninyo dito, murag nanay nakahapin nga t-shirt dito sa murag gipahapa ang kuan pero gamay ra kaayo ang dugo dito sa area.
Subay nini makigalayo ng CCPO sa kapulisan sa sudad sa Talisay base ng biktima sa Kiyot dunay koneksyon sa napalgan usab nga patayng lawas sa Purok Bambu, Sitio Campo 5, Barangay Maripis among syudad. Alas 3:30 ng buntag, napalgon usab ang usa ka lalaki nga patay na nga dunay samad pinusilan sa lawas. Una na nga nanawag ang konsyal sa Maripis sa kapulisan sa sudad sa Talisay aron ipahibaw nga dunay tawo nga nagbuy-od daplin sa karsada nga wala na kinabuhi. Wala na nato gi discount ng possibility nga basin o kanang kauban na puto sila nga murag kuan sila o gibuwag sila asa sila ba para siguro pud magkuan sa pulis bitaw nga kanang murag medyo maka-create siya o gamay nga kanang kuan ba diversion sa sa kapulisan, pero i-coordinate gyapon na namo siya sa Talisay kung naa ba siya connection. Muhimog backtracking ang mga investigador sa Inewan Police Station uban sa Talisay City Police Station aron pagsuta kung kinsa ang nagdala sa mga biktima sa Baugadapit. Giabhag usab sa kapulisan ng publiko niadto nawad-an og mga kabanay nga makikalayon sa kapulisan og kaha mubisita sa punerarya kung asa kini gipahimutang. Arnold Bustamante, CCTV News. Lalaking nangawat og cellphone sa usa ka loto outlet sa Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado nakuhaan sa CCTV. Natulog ang loto teller, hinungdan nga wa makabantay nga gikuha na ang iyang cellphone. Ang kasiran hatod ni Crystal Joy Felerca. Nakuhaan sa CCTV ang pagpangawat og cellphone sa usa ka e-bike driver sa usa ka loto outlet sa Sitio Kasya, Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado, Setyembre 13, pasado alas 2 sa hapon. Ang biktima mao ang 22 anyos nga loto teller nga si Mark Sabandal. Matod sa Bandal nga ang mong cellphone 5 ka tuig na niyang gigamit og napalit niya sa kantidad nga 15,000 pesos. Base sa CCTV, ang mong lalaki niabot sa mong lugar alas 2:41 sa hapon sakay ang iyang e-bike og nipark kini atubangan sa tupad nga tindahan sa moong loto outlet. Ninaog ang mong lalaki og niduol sa moong loto outlet. Wa maabti og minuto ni sakay kini pagbalik sa iyang e-bike. Nituyo kini og didto na nagpark sa atbang. Ninaog pagbalik ang moong e-bike driver og nibalik sa moong loto outlet. Sa moong higayon alas 2:43 sa hapon nakuha na niya ang cellphone. Matod sa biktima nga nakatug siya ni anang higayuna nga niduol ang maong lalaki. Hinuon giangkon usab niya nga makabot ra sa gawas ang iyang gibutangan sa iyang cellphone. Palit gid dato siya na nakita man siya na nakatulog ko. Nya moto kaduha man to siya gi-parking niya ang ang e-bike. Nag-isip-isip to siya magplanuhan na niya. Moto gi-parking niya balik to sa atbang. Pasado alas 3 na sa hapon sa dihang namatikdan niyang nawa na ang mong cellphone tungod kay nawa na usab ang internet connection sa iyang gigamit nga cellphone. Sumapa ni sa Bandal nga sa nakawat nga cellphone siya mag-hotspot. Dali kini niyang gireport sa barangay apan hangtod karon wa pa siya impormasyon sa maong kawatan. Ang mga e-bike driver sa mong dapit wa usab makaila sa maong lalaki. Nanawagan ang biktima nga unta mabalik pa ang iyang cellphone, ilabi na nga ana didto ang iyang mga importanteng contacts. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Pinaugang marijuana o marijuana vape card nga og shabu ang nasakmit sa mga sakop sa PDEA 7 sold sa usa ka condominium unit niadtong Sabado sa Barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang dinakpan na ilhan nga si alias Cesar, taga Sawang Kalero, ning Dakbayan sa Sugbo, ug nag-abang sa usa ka unit sa maong kondominium. Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na sa PDEA 7 sa Regional Office Laboratory, samtang ang dinakpan kasamtangan nga gibalhog karon sa ilang custodial facility. Giandam na ang kasong pagpayuhot og ilegal nga drugas alang sa pagpasaka niini ngadto sa korte. Hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, wala na masurpresa nga sila ang nahimong champion sa Drone Piloting Skills Challenge nga gipasiugdahan sa Police Regional Office 7. Kinitungod kay ila na nga gipangandaman ang maong indigay. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Gihangop sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga sila ang nahimong mananaog sa bag-o lang nga natapos nga Drone Piloting Skills Challenge nga gipasiugdahan sa Police Regional Office 7 kagahapon adlaw. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang direktor sa Cebu City Police Office, kabala na siya masorpresa tungod kay naglaom na siya nga sila gyud ang mahimong champion gumikan kay subsub ang ilahang pagbansay-bansay sa paggamit sa drone. Dunay unit ang CCPO nga mao nag-operate sa ilahang drone nga gitawag nila og Drone Squadron nga naglangkob sa mga personnel gikan sa 13 ka mga police stations
Matag semana magbansay sila kung unsaon pagmaneuver sa mga obstacles nga gimontar sa CCPO ground aron ilang mamaster ang pagpalupad og drone nga mahinungdan nga sila ang nahimong mananaog sa maong kompetisyon. Gihulagway ni Figueroa nga mahinungdanon kaayo sa ilang trabaho ang gamit sa drone ilabi na sa paggukod sa mga kriminal nga nagkahimog krimen. Tungod kay dali naman lang unya ang pagtultol kung asa nidagan ang mga suspitsado kung sila makahimog krimen. Dako sab kini og matabang silang surveillance ug pag-aninaw sa kahanginan kung mamiligro ba ang kinabuhi sa mga pulis nga molusad og manhunt operation. Napaka-importante po kaya kailangan talaga sa direktiba po ng ating Regional Director, Police Brigadier Rodrigo Atienza Marana, na dapat ang mga drone squadron natin ay trained talaga at sanay sila doon sa mga situation na hindi pangkaraniwang ginagawa ng mga drone. Kumbaga, yung mga obstacle course na yan, may mga gamit, may mga purpose yan. Yan ko ni Figueroa nga sa 13 ka mga police station og special unit sa CCPO doon na tag-usa ka drone gadget apan kuwang pa kini. Matod niya nga nakinahanglan sila karon niadto nga mga dagko og power nga drone nga magdugay sa kahanginan ug kadto nga makadetect og plate number sa mga sakinan, lagip na ang pag-identify sa mga tawo nga makita sa lens ang kamera. So may nag-request na sila sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo ug nanghinaot nga mahatagan sila niini alang sa pagpalambo silang kampanya sa anti-criminality. Arnold Bustamante, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.